बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं एक मरतबा फिर इस लाइव लेक्चर प्रोग्राम में मैं आपके सामने हूँ और आपको मैं खुश आमदीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज 7 अगस्त 2020 जुमा मुबारक है और ये जमात 9वीं और 10वीं के लिए आज का क्लास है। मज़मून हमारा हस्ब मामूल उर्दू है और उन्वान जो है वो हरफ और इसकी कस्में। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया और जो इस साल 10th में है उनको लास्ट ईयर पिछले साल 9th में पढ़ाया और मार्च के महीने में आपको पढ़ाया। ग्रामर किसे कहते हैं ये भी सिखाया और ग्रामर में सबसे पहला आता है लफ्ज़, वो भी सिखाया और लफ्ज़ की कस्में कलिमा मुहमिल वो भी सिखाया और उसके बाद कलिमा की एक कस्म है, उसमें इसम फ़ैल हरफ ज़मीर और इसमें एक है हरफ। और मैंने आज समझा कि हरफ जो है ये अहम है ग्रामर में, क्योंकि हरफ और इसकी कस्में इसमें कम से कम आपको 4-5 मार्क्स होते हैं 10th में। मैंने मुनासिब समझा कि आज यही टॉपिक उठाऊँ। प्यारे बच्चों, हरफ क्या है आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आज मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। हरफ वो कलिमा है जो न किसी का नाम जाहिर करे, यानी ये इसम नहीं है, इसम ही है जो किसी का नाम जाहिर करे और न किसी मस्दर से मुश्तक हो और न किसी मस्दर से निकला है, बल्कि क्या है, बल्कि इसमों और फ़ेलों को आपस में मिलाता है। यानी इसम जो है और इसम ही काम करता है, यानी फ़ेल का मतलब है काम करना, और इन दोनों को आपस में मिलाता है और इसको क्या कहते हैं, इसको हुरूफ कहते हैं। यानी हुरूफ का काम क्या है, हुरूफ का काम है इसम और फ़ेल को आपस में मिलाना। मसलन मैं, से, तक, पर, अगर, जो वगैरह। हाँ, किताब मेज़ पर है, हंदवारा से श्रीनगर तक कितना फ़ासला है, और इसी तरह से उस्ताद कुर्सी पर बैठे हैं, वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे हरफ की कस्में। चूँकि आप 10th वाले आप अपनी किताब निकालो, उर्दू किताब सफ़ा नंबर 59, उसमें सवाल नंबर 4 दिया है, हरफ की कस्में। अब मैंने आपको समझाया हरफ किससे कहते हैं और इसकी कस्में क्या कितनी हैं, और यहाँ दिए हैं इसकी 17 कस्में हैं। कितनी कस्में हैं? 17। और आज हम देखते हैं इसकी 4-5 कस्में। मसलन पहले क्या है, पहले है हरफ, मैंने आपको समझाया। अब हरफ की कस्में, पहली कस्म है हुरूफ़ी जार। हुरूफ़ी जार प्यारे बच्चों, चूँकि हरफ की 17 कस्में हैं और पहली कस्म जो है वो है हुरूफ़ी जार। हुरूफ़ी जार किससे निकला है? हरफ से निकला है, लिहाजा इसकी तारीफ हरफ जैसी है। जैसे हुरूफ़ी जार वो हुरूफ जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हो, इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते आपस में मिलाते हूँ। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर किताब मेज़ पर है। प्यारे बच्चों, किताब मेज़ पर है। जचलडारा से शाठी गांव तक कितना फैसला है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम तीसरी मिसाल लेंगे, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। अंदर क्या है, जावेद बाहर गया। प्यारे बच्चों, हुरूफ़ी जार वो हुरूफ जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। मसलन किताब मेज़ पर है, किताब इसम है, मेज़ इसम है, इसमें जो पर है, पर हरफ़ी जार है। इसी तरह से जचलडारा से शाठीगाम तक कितना फ़ासला है, इसमें से और तक जचलडारा को शाठीगाम से मिलाता है, मिलाने वाले को हुरूफ़ी जार कहते हैं। इसी तरह से अंदर गया,
اندر جو ہے یہ حروف جار ہے، جاوید باہر گیا، باہر جو ہے یہ حروف جار ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اب دوسرا جو ہے وہ ہے حروف افہام یا حروف استفہام یعنی کوشچن، سوالیہ۔ کیا ہے یہ حروف استفہام یا حروف افہام؟ وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائے۔ یہ وہ حروف ہے جب ہم کسی کو کچھ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا ہمیں کبھی کسی کی جانکاری ہو تب ہم یہ حروف استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کون ہیں، اس میں کون جو ہے وہ ہے حروف افہام۔ گاڑی کہاں سے آئی، یہ کہاں جو ہے نا، گاڑی تو اسم ہے، یہ کہاں سے آئی، کہاں جو اس میں ہے یہ ہے حروف افہام، سوال، استفہام۔ آپ کس جماعت میں زیر تعلیم ہیں، یہ کس جو ہے، کس اس میں حروف استفہام ہے۔ لہذا پیارے بچوں، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، حروف افہام آئے گا امتحان میں، یہ حروف استفہام آئے گا۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہم سوال کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں تیسرا جو ہے وہ ہے حرف شرط۔ تیسرا حروف شرط۔ حروف شرط کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جو شرط کے طور پر بولے جائے۔ جب کوئی کسی کو شرط رکھے، مثلا میں اس کو بشارت کو بولوں گا، بشارت اگر آپ نے محنت کی تو آپ فرسٹ ڈویژن آؤ گے، اگر جو ہے یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے اس میں شرط ہے۔ اور جو لڑکا ایکسکرشن جائے گا ان کو 100 روپے دینے پڑے گا۔ اور یہ جو ہے نا جو، یہ اس میں شرط ہے، یعنی جو نہیں دے گا یہ شرط ہے جو۔ اسی طرح سے پیارے بچوں، ہاں جب، اور کیا ہے جب، ذرا آپ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، جب بارش پڑے گی تو اچھی فصل بنے گی، یعنی شرط کیا ہے؟ شرط ہے جب۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا جو ہمارا موضوع تھا، حرف۔ میں نے آپ کو سمجھایا حرف کسے کہتے ہیں، حرف کی تعریف اور مثالیں بھی دی ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف کی جو حرف کی 17 قسمیں ہیں۔ آج ہم نے 2 قسمیں اٹھائی ہے، اس کی 3 قسمیں میں نے آپ کو پڑھا ہے، ایک حروف جار اور دوسرا حروف افہام اور تیسرا جو ہے وہ حروف شرط۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اور کل ہمارا موضوع رہے گا، آپ بھی دیکھیں گے کتاب صفحہ نمبر 59، یہ دیکھنا، گھر پر دیکھنا۔ اور کیوں، اگر آپ دیکھیں گے کتاب تو میرے خیال میں زیادہ اچھا رہے گا۔ کل یعنی کل کے ہم پڑھیں گے حروف جزا پڑھیں گے، حروف عطف پڑھیں گے، حروف اضافت پڑھیں گے، حروف استعراج پڑھیں گے، حروف استثناء پڑھیں گے، حروف تحسین پڑھیں گے، حروف تعصب پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے صفحہ نمبر 60 پر حروف انبساط پڑھیں گے، حروف تعجب پڑھیں گے، حروف ندا ہوگا، حروف ایجاب ہوگا، حروف علت، حروف تاکید اور حروف نفرین۔ اور انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آپ اس کو دیکھنا، سارے کو دیکھنا۔ کل انشاءاللہ ہم یہی موضوع یعنی حروف کے اقسام جاری رکھیں گے۔ باقی اپنے گھروں میں بیٹھو اور اپنی پڑھائی کرو، کیونکہ امتحان آنے والا ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے محنت کریں گے اور انشاءاللہ محنت کر کے آپ اچھے نمبرات لائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔